ताहले या पूर्वरु आमे पांडुलिपिर काल निर्णय संपर्क रे विशद विवरणी पाइथिले नुहे कि ठीक ना भूल ताले आमे आज देखिबा पांडुलिपिर काल निर्णय संपर्क रे कौन कुहा जाइछि कौन आलोचना करा जाइछि कौन पर्यालोचना करा जाइछि नुहे कि कहिला पोथी बा पांडुलिपि संपादन समय रे ताहार काल बा समय निर्णय एक गुरुत्वपूर्ण दिग जेतेबेले आमे माने जन्म होउचंती हमर जन्म तारीख ठा जोटा कि तमे इंग्लिश रे कहउछ कोन डेट ऑफ बर्थ जोटा कि निहाती आवश्यक पडुची सही भली जेतेबेले पांडुलिपिटा संपादन करा जिवो बा ताकू नूतन स्थान दिया जिवो बा भूल ताकू ठीक रे परिणत करा जिवो तारे समय आ तार काल को निर्णय करबा एकांत आवश्यक पुणी कोन कहले कहले काल निर्णय सठिक भाव रे करा जाई न पारिले संपादनार आलोचना दिगहरा होई जाई पारे कहले जदि समयटाकू आमे ठीक भाव रे न लेखिबा बा ठीक भाव रे आलोचना न करिबा ताहले कोन हबो ना जेतेबेले पांडुलिपिटाकू आलोचना बा पर्यालोचना करा जिवो होय तो ताहा दिगहरा होई जाई पारे होय तो ताहा बाट हुडी जाई पारे होय तो तार कोनोसी प्रकारर कोन विशद विवरणी भी बदली जाई पारे पुणी कोन कहिले सठिक समय सीमा न जानिले आलोचित ग्रंथर सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आकलनर विभ्रांति देखा दै थाए कहले जदि आमे तार सठिक समय सीमा को न जानि परिबा तार कौनसी आलोचना ग्रंथर सामाजिक किंबा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को न बारी परिबा ताहले निहाती भावरे विभिन्न प्रकार विशृंखला देखा देबो जोटा कि आम माननकु कष्टटा नित्यांत भावरे देबो कहले एणु संपादना कार्यर प्रथम और प्रधान कार्य सठिक काल निरूपण ताहले संपादना एमिति एक जिनिस जोटाकू भूल रु ठीक रे परिणत कला पुणी पांडुलिपिर संपादना बुझीबा को गले पांडुलिपिर काल निर्णय आ संपादना एठी मुख्य भूमिका ग्रहण कला जेतेबेले पांडुलिपि रचना करा जिवो सेतेबेले तार समय सीमाटाकू सठिक भाव रे प्रदान करा जिवो जोटा कि एठी कोन करिछि अति सुंदर भाव रे आलोचना करि दै तापर कोन कहला देखिबा कहला एही कार्य पई संपादकों को प्रथमे देखिबा को होई थाए जे पॉइंट कला कोन कला सुनो कहले समग्र पांडुलिपि रे कौनसी थारे तार रचना समय सूचना अछि कि नाही जदि न थाए तबे तार लिखन उपकरण हुए तो ताम्र हेइथाउ हुए तो तमरो कार्पास हेइथाउ हुए तो चमड़ा हेइथाउ हुए तो भुजपत्र हेइथाउ हुए तो तालपत्र हेइथाउ उपरे गुरुत्व देई पांडुलिपि केउ समय ताहा निर्णय करबा को पड़ी थाए ताहले प्रथम पॉइंट रे से कोन कहिला प्रथम पॉइंट रे से कोन कहिला काल निर्णय रे प्रथमे कहिला समग्र पांडुलिपि रे कौनसी ठारे तार रचना समय सूचना अछि कि नाही देख पांडुलिपिर रचना समयर सूचना अछि कि नाही एक कथा देखा जीवो ता सहित तार लिखन उपकरण एवं तार लिखन उपकरण उपरे गुरुत्व दिया जाई लेखुथुबरे समस्ते हैला ताहा केउ समयर निर्णय करा जिवो ताले ये गला प्रथम पॉइंट द्वितीय रे कोन कहला टिके देखिबा ताले ये गला प्रथम रे द्वितीय रे कोन कहला टिके देखिबा कहला तत् व्यतीत पोथी रे थिबा राजांक नाम राजत्व समय किंबा कोनोसी ऐतिहासिक घटनावलीर वर्णना को आधार करी पोथीर काल निर्णय करा जाई पारे ताले
ପୋଥିର କାଳଟା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ? କହିଲା ରାଜାଙ୍କର ନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ, ରାଜତ୍ୱ ସମୟ, କିମ୍ବା ରାଜତ୍ୱ ସମୟ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଲେଖିଲ 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 ସମସ୍ତେ ନା ଲେଖିଲନି ରେ? ଭଏସ ଆସୁନି କାହାର? ଲେଖିଲ? ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କହୁଛି? କହିଲା ପୋଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପୋଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଉଛି, ବ୍ୟବହୃତ ଯୋଉ ଲିପି ହଉଛି, ବ୍ୟବହାର ଲିପି ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ କହିଲା? କହିଲା ପୋଥିର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସରୁ ଅବଲମ୍ବିତ ପ୍ରାରୂପର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ପୋଥିଟି ସେହି ସମୟର କିମ୍ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ପୋଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଗରେ କିଛି ପରିମାଣର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖ, ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା କେଉଁ ସମୟର ଥିଲା, ତାହା ଲେଖନି, ଖାଲି ଲେଖ କେଉଁ ସମୟର ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସମୟର ଥିଲା ଏବଂ ପୋଥିଟି ସେହି ସମୟର କିମ୍ବା ସେହି ସମୟର କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ପୋଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉଦ୍ଧୃତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଗରେ କଣ କରିଥାଏ? ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ତ ମନେ ରଖିବ ରେ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ କରିକି ଲେଖୁଛି, ତା ବାଦ ଯଦି ତମମାନେ ମନେ ନ ରଖିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ବହୁତ ସର୍ଟକଟ ରେ ଲେଖୁଛି, ସେଟା ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଇଏ ଗଲା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ କଣ କହୁଛି? କହିଲା ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଥିବା ପୋଥିର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ଶବ୍ଦ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। କହିଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ବା ବାକ୍ୟ ରଚନା ବିଧି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ଶବ୍ଦକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରୁ ବ୍ୟବହୃତ
ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ଶବ୍ଦ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ये गला 5 नंबर पॉइंट। देखिबा 6 नंबर पॉइंट रे कोन कहूची कहला मात्र पोथिरे प्रदत्त पुस्तिका ही काल निर्णय दिगरे सठिक और प्रमाण योग्य होइଥାଏ। ताहले एठी किए ना प्रदत्त पुस्तिका ही कोन करिଥାଏ काल निर्णय एवं लेख एवं प्रमाण देबारे सहायक होइଥାଏ। ये गला 6 नंबर पॉइंट। एई 6 नंबर पॉइंट को नेई तमानकर कोन करा जाईची 6 गोटी पॉइंट को नेई की बा 6 गोटी कहते गले वाक्य को नेई की बा 6 गोटी कोन कोन रे वैशिष्ट्य को नेई की पोथीर काल निर्णय करा जाईची। बुझी पारिलो समस्ते ना बुझी पारिलो नाही मते कुह कि हमें एई जगह रे बुझी पारिलो नाही। 6 गोटी वैशिष्ट्य को नहीं पोथीर काल निर्णय करा जाईची। बुझी पारिलो समस्ते ना बुझी पारिलो नाही बुझी पारिलो पचारुची किछि भय सुबुची जदि सुबुची आंसर दियो। कहिला पुस्तिका कथाटी ओडिया साहित्य और समालोचना क्षेत्र रे ठीक अजणा नहिले सुद्धा अप्रचलित कहला होइथाइ अजणा हुए तो नथाई पारे किंतु प्रचलित नुह सेटा अप्रचलित सब बळे। तेणु ए संबंध रे आलोचना करिवा पूर्वरु एहार ठीक अर्थ विश्लेषण करी बुझिवा दरकार। कहले जदि पुस्तिका संपर्क रे हमें आलोचना करिवा पर्यालोचना करिवा सेई पुस्तिकाटा कोन जेमिति पिलाटीए जेतेबेले कुहे मु कोन करिवि +2 करिवि पिलाटा +2 करिवा पई योग्य कि अयोग्य ताकू परीक्षा करा जाए नै कि से 10 क्लास परीक्षा परे केते रिजल्ट कोला से रिजल्ट को नेई कि कोन करा गला +2 रे से जाई कि एडमिशन दा करिवो। सेई भली पुस्तिका संपर्क रे जानिबा को हेले ता विषय रे हम किछि जानिबा को पड़िवो ताकू भी किसी परीक्षा निरीक्षा करने को पड़ो। देखा कौन कहूँ सी पुस्तिका संपर्क रे कहले जे कौन सी छपा बही खोलिले तार आरंभ किंबा शेष रे मुद्राकर नाम देखा मिलता है। कहला जदि कौन सी छपा जाइथिबा बहीटीए खोलिबो सेटा किए लिखिचंती ता संपर्क रे आलोचना ही जाइथिबो लेखा जाइथिबो किंतु ए देश रे जेते बेले छापाखाना नथिला सेते बेले बहु कष्ट सही जेउ शह शह लोक हाथ रे पोथी लेखी ए देशर शिक्षा और संस्कृति को बंचाई रखुतले सेमानंकर संवाद किए रखि कला जेते बेले लेखिबार विधि आसिला छापाखाना तैयारी हैला छपेइबार रीतिनीतिटा प्रचलन हैला सेते बेले सुना जे लेखिला ता नाटा बाहरी पड़िला किंतु जेते बेले जणे हाथ रे लेखुथुला ता नाटा केउ संवाद रे बाहरी थिला प्रश्न करिदेला एठी किए ना पांडुलिपि प्रश्न करिदेला काहाकू ना संपादक को पुणी पचारुची देखो केही रखु वा न रखु सेमाने किंतु निज परिचय देवार कोनोसी कार्पण्य प्रकाश करि नाहंती। पोथी लेखा शेष होई गले शेषरे लिपिकार निज परिचय आदि जेउ केतेक पंक्ति तहिरे जोड़ी देई थाए ताही पुस्तिका। कहले लिपि जेतेबेले शेष होई जिवो लेखा जेतेबेले शेष होई जिवो सेई शेषरे गीत माध्यम रे जहाटिए रचना करा हेई गला सेईटा हला पुस्तिका सेईटा हला पुस्तिका। बंग भाषा और साहित्यर अन्यतम समालोचक श्रीजुक्त तपन मोहन चट्टोपाध्याय कहती पुंथी नकल करा सांकरे
পুন্থির শেষরে লিপিকার একটা লেজুট জুটে দিতেন তাতে সাধারণত লিপিকারের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকতে। বঢ়িয়া কথা সে কহিলে। এই লেডুজর নাম পুଷ୍পিকা। ইংରାଜୀতে এই নাম পোଷ୍ଟ କଲୋଫନ। ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କର ମତରେ ପୁଷ୍ପିକା କଥାଟିର କଲୋଫନ ଅର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଲାଉ କଖାରୁ ଆଦି ଫଳର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେତୁ ହୋଇଛି। ଏ ଫଳର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାହରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ପୋଥିର ଶେଷ କଥା। ଯେମିତି ତମ ବହିର ଶେଷରେ କଣ କରୁଛି କିଛି ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହିର ଶେଷରେ କଣ କରିଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ନକଲ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇଥାଏ। ହୁଏତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରେ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବହିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରେ ଦେଇଥାଏ, କିଛି ବହିର ତଳ ପେଜ ରେ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଥିରେ ଶେଷ ପେଜ ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଥିର ଶେଷ କଥାଟାକୁ ପୁସ୍ତିକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁସ୍ତିକା ହିଁ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୁସ୍ତିକା ସିଏ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖାଟା କୋଉ ସମୟର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ? କରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ପୋଥିର ପୁସ୍ତିକା ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୀତି ଏଥିରେ ପଡେ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାର ଶେଷ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିତେ ଯିବା, ପୋଥିର ଶେଷ କଥାକୁ ଦେଖିତେ ଯିବା, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥାଏ। ବଙ୍ଗଳା ପୋଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ପୋଥିଶାଳାରେ ରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ପଞ୍ଚାନନ ମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ଅନୁବାଦ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗବେଣୁରତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଥି ପୁସ୍ତିକାର ଲିପିକାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ। ପୋଥି ନକଲ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ, ପୋଥିର ମାଲିକ କିଏ, ପାଠକ କିଏ, ତାଙ୍କର ବିବରଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୁତିବାଦ, କେଉଁଠାରେ ବସି ଲେଖିଲେ, କେତେବେଳେ ପୋଥି ଲେଖା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାହାର ସନ, ତାରିଖ, ବାର, ବେଳା, ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରହର, ଦଣ୍ଡ, ପଳ, କେଉଁଆଡେ ମୁହଁ କରି ବସି ଲେଖ, ପରଗଣା, ପୌଜି, ସାକିମ, ମୋକାମ ଏଗେନ ଓ ସାରର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷରୁ ଲିପିକାରେ ପୁସ୍ତିକା ଅଂଶରୁ ପାଉ। ପୋଥିଟା ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତାର ଶେଷରେ କେବେ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ କଣ ଥିଲା, କେଉଁ ଆଡିକି ମୁହଁ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ବାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ତିଥି, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୁସ୍ତିକାଟା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କହୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲିପିକାର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଧର୍ମଗତ ଆଶା, ଆନନ୍ଦ, ଖ୍ୟାତି, ଅପବାଦ, ଗୃହ ବିବାଦ, ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ଆଦି ସବୁ ଏଥିରୁ ମିଳେ। ଏହା ଯେ ପୋଥି ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶେଷ କଥା ତା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବହୁ ବିବରଣ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ପୁସ୍ତିକା ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା କଥା ଦେଖାଯାଏ। କହିଲା ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ଶେଷ କଥାରେ ଲେଖିଥିବ ତା ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କୁହ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛି କିଛି, ଆନ୍ସର ଦିଅ। ତମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପଢେଇଥିଲି ତାକୁ ନୋଟ ଆଉଟ କରିବା ସହିତ ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇକି ସେଠି ସଂଯୋଗ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତମମାନଙ୍କର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସରିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ପଢେଇଲି ଅଲରେଡି ତାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ ହେଇ ଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ପୋଥିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ନମୁନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା କେମିତି ପୋଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ,
महाभारत रे विराट पर्व रे केमिति कोन हेइची तमर भीमस्यापी जो रहिची ता संपर्क रे टिके देखिबा एवडा टिके देखिकी जीवा पोथीर काल निर्णयर नमूना सेटा टिके देखिदेला परे सरी जीवो पोथीर काल निर्णय बुझी पारिलो समस्ते ना बुझी पारिलो ना कुह मते बुझी ठीक अछि चलो जाओ बसी केबे नोट तयारी करो तमनर काम हैला नोट तयारी करिवो ताको पुणी थरे पढ़िबो वीडियो मु छाड़ी दउची यूट्यूब रे आराम से जाई बसी की देखि की ताको नोट तयारी करो मूलरू आउ थरे नोट तयारी करो देखो बुझी हैला ना बुझी परलो नाही रहिली हैला समस्तन को जय श्री जगन्नाथ रहिली मु ठीक अछि।